اچھا جی، ہم آگے بات کرتے ہیں ایمی سے. ہلو ہلو. ہلو غالب بھائی، کیا حال ہے آپ کا؟ میں ٹھیک ہوں جی، آپ کیسی ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں. میں نے پوچھنا تھا آپ سے کہ اتنے لوگ کوسچن کرنے آتے ہیں، آپ کی کوئی اسٹریم ہے جو آپ نے بنائی ہو کہ اللہ کون ہے؟ ہو از اللہ؟ میں نے اللہ کی ہسٹری کے اوپر بھی ایک بنائی ہوئی ہے ویڈیو، نہیں، آئی جس کے مین اندر میں کہ نے بتایا کہ ایل کہاں سے آیا تھا، تو ایل کون تھا، تو پھر ایل کا اس کا بیٹا نام بال کیا ہے؟ کون تھا، تو بال کا بھائی. اسٹریم ہاں جی کا نام، ہاں جی، ٹائٹل، کس کا؟ اسٹریم کا ٹائٹل پتہ چل سکتا ہے مجھے کہ کیا ہے؟ یاد نہیں ہے، مجھے دیکھنا پڑے گا. اللہ کی اسٹریم میں نہیں ہوگا، شاید مونولاگ ہے. اور میرا ارادہ اوکے ایک اور بھی ہے اللہ کی ہسٹری پہ مونولاگ ایک مزید بنانے کا، نئے چینل پہ ایک اچھے طریقے سے ذرا اوکے. ہائی کوالٹی مونولاگ بنانے کا. ہاں، وہ میں اس لیے سوچ رہی تھی آپ کہ بات کرنا چاہ رہی ہیں اس بارے میں، کریں؟ نہیں، میں اس لیے بات کرنا چاہ رہی تھی کہ اتنی زیادہ بات ہوتی ہے رسول اللہ رسول اللہ، تو جو رسول اللہ یعنی کہ اللہ کا جو رسول ہے، تو اللہ کے اوپر بھی آئی تھنک اتنی ہی بات ہونی چاہیے کہ اللہ کون ہے، کیونکہ جو اصل جو کنسیپٹ ہے وہ وہاں سے شروع ہوا اور اس کے ساتھ ہے، اور پھر وہ جو آگے بات چلتی ہے کہ اللہ کا رسول اور اس کا اتنا مرتبہ ہے، اور وہاں پھر جاتی ہے بلاسفیمی کی طرف. تو میں اس لیے بات کرنا چاہ رہی تھی کہ اگر اللہ کی بے عزتی نہیں ہو سکتی تو پھر رسول اللہ کی کیسے بے عزتی ہو سکتی ہے؟ تو یہ ایک اللہ کی ڈبیٹ ہے. بےعزتی جی، اللہ کی بےعزتی کو مسلمان کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. اب کل عاصم بھائی اور میں بات کر رہے تھے کہ اللہ کی بےعزتی پہ تو 295A لگتی ہے پاکستان میں، اور اس کی سزا 2 سال ہوتی ہے، اور بندہ باہر آ جاتا ہے، کسی کو 6 مہینے ملتی ہے. اللہ ہاں کو جی. تو گالیاں دیں تو کوئی آپ کو سنسار نہیں کرے گا. یا دس از مائی پوائنٹ کہ وائی کہ جو کریٹر ہے وہ رسول اللہ سے آپ نے کیسے اسے نچلا درجہ دے دیا؟ اور رسول اللہ یعنی کہ آپ جس کو اللہ کا رسول کہتے ہیں، تو آپ پہلے اللہ کو تو تھوڑا سا جانیں کہ اللہ کون ہے، اس کا مقام کیا ہے، تو پھر اس کا رسول آتا ہے نا. تو یا آپ یہ کہہ دیں کہ اللہ سیکنڈ سٹیزن ہے تو رسول پہلے ہے، اور پھر اللہ پہلے مطلب اس چیز کو ڈیسائیڈ تو کر لیں نا کہ مسلمان لوگ کہ اللہ اوپر ہے کہ رسول اوپر ہے. تو اگر رسول اللہ ہے تو پھر اللہ اوپر ہے نا. تو پھر اللہ کے بارے میں ایک ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ اللہ کا کیا مقام ہے. آیا اللہ کو فرق پڑتا ہے اس کی انسلٹ کوئی ہے، ہو سکتی ہے، کوئی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ اللہ ہے کون پہلے تو یہ بتائیں، اور پھر اس کا مرتبہ یعنی کہ اسے فرق پڑتا ہے. کیونکہ اگر کسی کنٹری کا جو پرائم منسٹر ہے یا پریزیڈنٹ ہے، اس کو کتنے لوگ گالیاں دیتے ہیں، تو اس کے اسٹیٹس میں تو کوئی فرق نہیں آتا، اور نہ ہی اسے فرق پڑتا ہے اس چیز سے کہ کتنے لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. تو اگر کوئی اللہ ہے اور وہ اتنا پیارا ہے سب مسلمس کو، تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اگر ایک انسان کو ایز اے پریزیڈنٹ یا ایز اے پرائم منسٹر فرق نہیں پڑتا، تو جو اسلام کا جو اللہ ہے اسے فرق پڑے گا. تو پہلے سٹیپ پہ اگر اللہ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ آیا کہ اللہ کو فرق پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا. اور اللہ اگر واقعی اللہ کو فرق نہیں پڑتا، تو پھر دوسرا کوسچن ریز ہوتا ہے کہ اگر اللہ کو فرق نہیں پڑتا تو پھر رسول اللہ کو کیسے فرق پڑتا ہے؟ جو ایک اپنا خود جو سب سے سپیریئر ہے، اگر اسے فرق نہیں پڑتا، تو جس کا درجہ دوسرا ہے اور وہ ہے بھی انسان، یعنی کہ وہ خود کو انسان کہہ رہے ہیں، حضرت محمد نے خود کو انسان کہا ہے، انہوں نے کہیں نہیں کہا کہ میں کوئی اور مخلوق ہوں. تو پھر انسان کے لحاظ سے جو ہے وہ کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کا جو درجہ ہے وہ کم ہے یا اللہ تعالیٰ کا اور رسول اللہ کا زیادہ ہے؟ تو یہ مجھے تھوڑی اس کے اوپر آپ اگر اوپن ڈیبیٹ رکھیں یا کوئی بات شروع کریں، تو میں جاننا چاہتی ہوں لوگوں کو کہ وہ کیا سوچتے ہیں کہ اللہ اور رسول اللہ کے درجے کے بارے میں. پہلے اللہ کو وہ سمجھتے کیا ہیں، اور دوسرا پھر ان کے درجوں کو وہ کیسے ان کے مائنڈ میں کیا ہے، کیا مطلب وہ کیا جانتے ہیں کہ کیا درجہ ہے اللہ کا اور کیا درجہ ہے رسول اللہ کا. یہ میں آپ سے بات کرنا چاہتی تھی. ہاں تو دیکھیے، اللہ کا چلیں. ایک ہاں جی بھائی. سیکنڈ. ہاں جی، جو اللہ ہے وہ ایک وہمہ ہے، وہ ایک کانسیپٹ ہے، وہ ایک امیجنری تھنگ ہے. ہی از ناٹ ایون آبجیکٹ. ٹھیک ہے، اس لیے سائیکولوجیکلی طور پہ ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، ہم سوری، اس کو
सॉरी लेकिन मैं यहाँ बात इस कॉन्टेक्स्ट में करना चाह रही हूँ कि अल्लाह का वो कॉन्सेप्ट जो रसूल अल्लाह ने पेश किया, वो अल्लाह मतलब कि वो कहाँ से, हजरत मोहम्मद ने तो एज ए ऑब्जेक्ट पेश किया है। जी मैं अगर वहीं पे अगर पहुंच रहा हूँ, तो मैं डिबेट वहीं तो पे ये है कि अगर वो एज ए ऑब्जेक्ट है तो फिर उसके ऊपर तो डिस्कशन बनती है, और अगर वो एज ए ऑब्जेक्ट नहीं है फिर भी डिस्कशन बनती है, यानी कि दोनों साइडों पे डिस्कशन तो फिर भी बनती है। एग्जैक्टली और मैं भी अब बात जो मैं कर रहा था कि वो हम अपने आप से मैं स्टार्ट कर रहा था, जी बट once ball goes to अपना मुस्लिम कोड the यस things changes, ठीक है ना। जो मोहम्मद को प्रोटेक्ट करना उनके ख्याल में है कि वो अल्लाह को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कि उनको अल्लाह के जरिए ही अपने मोहम्मद के जरिए ही इस अल्लाह का पता है। तो अगर आप हम नहीं समझते कि मुस्लिम को फिर सबसे पहले तो अपना व्यू और या कॉन्सेप्ट अल्लाह के बारे में सीधा करना चाहिए, जिसकी रसूल को वो मान के दोनों को एक बना के वो उसको उनको उनकी वो करते हैं, डिफेंड करते हैं। तो आई थिंक होना तो यही चाहिए कि क्या कहते हैं उसको, लेकिन उसके बावजूद जब आप कुरान पढ़ती हैं तो उसमें बार बार उसके अजीम होने की निशानी बताई जाती है कि मोहम्मद कितना अजीम है, साथ साथ में उसको डाउन प्ले भी कर रहा है वो, ठीक है, साथ साथ में अपने आप को वो डाउन प्ले भी कर रहा है। लेकिन सॉरी यहाँ कुरान के अंदर अल्लाह, अगर आप कंपेयर करें अल्लाह के जिक्र को और मोहम्मद के जिक्र को, तो फिर आप इस बात को कैसे डिफाइन करेंगे कि अल्लाह का जिक्र कुरान में ज्यादा है या मोहम्मद का जिक्र कुरान में ज्यादा? नहीं, वो तो अल्लाह का जिक्र ज्यादा है कुरान में, मोहम्मद का जिक्र तो 5 बार ही आया है टोटल, और इसके अलावा 20 बार जो है वो ए नबी क्या के मुखातिब किया गया है, 25 बार कुछ टोटल नबी। हाँ एग्जैक्टली दिस इज माय पॉइंट कि मुस्लिम्स को कैसे ये आइडिया भी आता है जब वो कुरान को पढ़ते हैं या कुरान सुनते हैं और कहते हैं कि ये खुदा के वर्ड्स हैं और जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है वो उनको पहले आता है, तो फिर वो कैसे उस चीज से भाग कैसे सकते हैं? यानी कि मैं भी मुस्लिम रही हूँ, लेकिन मैं इस चीज से भागी नहीं कभी। मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी अल्लाह था, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ अल्लाह, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड ना। तो मुझे बाकी मुस्लिम की समझ नहीं आती, शायद मैं थोड़ी सी खुद को पागल समझ लेती हूँ या कुछ भी कह लें, लेकिन जो अगर आप कुरान को देखें तो फिर वहां तो अल्लाह पहले है। तो फिर उस अल्लाह को जो अल्लाह कुरान बता रहा है, जिसके बारे में कुरान जिक्र कर रहा है मैं अल्लाह, तो फिर वो अल्लाह किधर है, वो कौन है? तो उसके ऊपर क्यों डिबेट नहीं है? उसके ऊपर मुस्लिम क्यों बात नहीं करते? हर वक्त हजरत मोहम्मद। भाई पहले तुम बेसिक की तरफ तो जाओ जिधर से वो एक चीज आई है। नहीं, मगर आप इस बात को क्वेश्चन तो बना रही हैं, मगर इसका आंसर बड़ा सिंपल है असल में, अगर दिया जाए तो दें फिर बात तो सिंपल सी है कि असल में तो मोहम्मद ही था सब कुछ, अल्लाह तो एक टूल था ना, उसकी अपनी अथॉरिटी जताने के लिए लोगों के ऊपर कि मैं रसूल हूं, मेरी बात मानो, मुझे मेरा पीछा करो, मेरे लिए जंग लड़ो। देखें सहाबा जो थे वो अल्लाह के लिए जंग नहीं लड़ रहे थे, वो मोहम्मद के लिए जंग लड़ रहे थे, मोहम्मद को बचाने के लिए। गज़वा उहद में तीर जो है वो अल्लाह के लिए नहीं खा रहे थे, मोहम्मद के लिए खा रहे थे। काबा तो देखे, काबा अल्लाह का घर था ना जी, मुसलमान काबे को छोड़ के भाग नहीं गए थे। आप मुझे बताएं कि अल्लाह ज्यादा प्यारा था कि रसूल ज्यादा प्यारा था? लेकिन गालिब भाई ये तो मेरे या आपके जैसे लोग इस चीज को समझते हैं। मैं ये क्वेश्चन है मुसलमानों से जो खुदा के नाम पे हजरत मोहम्मद को मानते हैं, और अगर उस टाइम भी हजरत मोहम्मद ने जो भी चीजें की थी वो उनको बुनियाद तो उन्होंने अल्लाह ही को बना के किया था, किसी और को बनाकर तो नहीं किया था ना। तो फिर हम अल्लाह को उस चीज जो भी मतलब कि हजरत मोहम्मद बात कहते थे तो वो जो कहते थे कि आयात नाजिल हो गई, अल्लाह का हुक्म आ गया, अल्लाह का हुक्म आ गया। तो बात ये कि जब अल्लाह का हुक्म हजरत मोहम्मद बता रहे हैं कि फलां अल्लाह की वही आ गई, वो लफ्ज तो अल्लाह ही यूज करते थे उस टाइम के लिए, उस टाइम के लोगों के लिए भी तो वर्ड अल्लाह यूज होता था। तो फिर ये जो आपने बात की गालिब भाई, वो तो मुझे समझ आ सकती है या आपको समझ आ सकती है जिन्होंने सारा बैकग्राउंड जान लिया। नहीं, मगर जो आप बात कर रही हैं वो भी इनको समझ नहीं आ सकती ना, ये मसला है। यही मेरा क्वेश्चन है, वाई ये मुझे समझ नहीं आती, क्योंकि क्यों इन्हें समझ नहीं आती। तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्यों इन्हें समझ नहीं आती? क्योंकि ये बात याद रखें ना कि मजहब उसके नाम पे चलता है जो मजहब चलाने वाला होता है। मजहब चलाने वाला था मोहम्मद। क्रिश्चियनिटी में जीसस होती है, ठीक है, गॉड है, मगर दुआएं क्रिश्चियन जीसस से मांगते हैं। मैंने पूरी जिंदगी जीसस से दुआ मांगी, ठीक है, यानी ये खुदा से दुआ मांगना कम और जीसस से दुआ मांगना ज्यादा है, ठीक है। तो मुसलमान भी अनजाने में यही करते हैं असल में।
سو میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ مجھے یکدم یاد آیا کہ جب میں زمانہ جہلیت میں مسلمان ہوا کرتا تھا تو مجھ سے کسی نے یہ پوچھا کہ اپنا اللہ کے بارے میں کوئی کویسچن کیا کسی نے، تو میرا جواب اس کو فی البدی یہ تھا، مطلب بغیر سوچے سمجھے یہ بات جواب تھا کہ کویسچن واز لائک وائی وڈ یو لو مور محمد دین اللہ. تو میرا اس کو یہ جواب تھا کیونکہ میں محمد کے ذریعے ہی اللہ کو جانتا ہوں. محمد نے مجھے بتایا ہے کہ اللہ کون ہے، ٹھیک ہے نا. وہ ہمارا مطلب کہ ایز اے مسلمان میں آپ کو جواب دے رہا ہوں جو میرے پاس اس کا آنسر تھا. کئیوں کے پاس مطلب ڈفرینٹ اپنا آنسرز بھی ہو سکتے ہیں اس بات کے، بٹ آئی ریمبر مائی آنسر واز کہ جو کچھ بھی میں اللہ کو متعلق جانتا ہوں کہ اللہ کیسا ہے، اللہ کون ہے، وہ مجھے محمد نے ہی بتایا ہے. اگر آپ میرے محمد کی نیچے سے سیڑھی کھینچ دو گے تو اللہ خود بخود دھڑام سے نیچے آ گرے گا. So this was my logical answer to them. It was very illogical though, but it was to me it was. بہت زیادہ مسکنسیپشنز ہیں ایز اے مسلم بھی مجھے رہتے تھے کہ جب آپ نے جنت اللہ سے لینی ہے، دوزخ اللہ سے لینی ہے، عبادت آپ کہتے ہو ہم اللہ کا نام لے رہے ہیں، تو پھر آپ کیسے اتنی آسانی سے اللہ کو باہر نکال سکتے ہیں ساری گیم سے؟ نہیں تو وہ بات یہ ہے کہ وہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مذہب بنانے والا، مذہب چلانے والا محمد ہے، اس لیے بات زیادہ اسی کی ہوگی. ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی. ہاں وہ یہ کہتے ضرور ہیں کہ وہ اللہ کو مانتے ہیں، مگر مانتے وہ اصل میں محمد کو ہیں. یہ بات ہمیں پتا ہے، ان کو سمجھائی یہ بات نہیں جا سکتی کیونکہ وہ سمجھتے ہیں اصل میں سب کانشیسلی. مسلمان بھی جس طرح کرسچن تو اوپنلی یہ سمجھتے ہیں نا کہ جیزس اینڈ گاڈ آر ون اینڈ دا سیم تھنگ، مسلمان بھی اصل میں یہی سمجھتے ہیں. دیکھیں اتنی حمد نہیں گائی جاتی جتنی نعت گائی جاتی ہے. نعت کیوں گائی جاتی ہے؟ لڑکیوں نے جب یثرب میں رسول اللہ کا استقبال کیا تھا تو انہوں نے نعت گائی تھی، انہوں نے حمد نہیں گائی تھی، ٹھیک ہے. اور اسی بات پہ چلتے تھے. تو جس نے مذہب بنایا ہوتا ہے، مذہب اصل میں اس کا ہوتا ہے. یہ مذہب حضرت محمد نے بنایا تو یہ اس کا مذہب ہے اور اسی کی سب سے اوپر ہے. دیکھیں بات سمپل سی ہے، اللہ کے خلاف کچھ کہیں تو آپ کو کوئی سزا نہیں ملے گی، رسول اللہ کو کچھ کہہ دیں تو آپ پہ 295 سی لگ جائے گی اور آپ کو اڑا دے گا کوئی بھی، ٹھیک ہے. آپ امریکہ میں چاہے رہتے ہیں، اللہ کا کارٹون ابھی میں بنا کے اگر انٹرنیٹ پہ لگا دوں تو کوئی کچھ بھی نہیں کہے گا. سیموئل پیٹی نے محمد کے کارٹون دکھائے تھے، اس کی گردن انہوں نے فرانس میں کاٹ دی تھی، ٹھیک ہے. تو یہ بات ہے ساری. لیکن غالب بھائی جب میں مسلم تھی میرا تو اس وقت بھی یہی کانسیپٹ تھا کہ میں اللہ کو مانتی ہوں اور ان کی وجہ سے میں محمد کو مانتی ہوں. چلیں وہ آپ نے شاید اس بات کے اوپر سوچا ہوگا، مگر جو عام مسلمان ہے وہ نہیں سوچتا. سب کانشیسلی یہ محمد کی ہی پوجا کرتے ہیں، یہ اللہ کی پوجا نہیں کرتے. کیا ہوا کل رات پتہ کیا ہوا؟ میں خواب آیا تو میں ایک کسی چرچ کے اندر تھا، تو وہاں نا ایک بڑے پادری صاحب تھے یا پوپ تھے، میرا خیال ہے میں ادھر ہی تھا، ویٹیکن میں پہنچ گیا. وہاں پہ پوپ بیٹھے ہوئے تھے، آگے ان کے پھر وہ جو فردر ڈاؤن دی آرڈر ہوتے ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور کچھ میری طرح کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو سارے اللہ 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 کا ورد کری جا رہے تھے. اتنے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک نا باہر سے کوئی بڑا سا بزرگ جس کے اوپر نور ہی نور ہے، نور ہی نور، ہر طرف نور ہے، وہ آ رہا ہے، پیدل چلتا ہوا آ رہا ہے. تو کسی بندے نے دیکھا، اس نے کہا اللہ تعالیٰ تشریف لائے ہیں. پوپ نے اگنور کر کے اللہ اللہ کر کے واپس لگنا شروع ہو گیا. پھر دوسرے نے کہا واحد حقیقی قادر مطلق آپ ہی کی ذات ہے. لوگوں نے پھر کہا اچھا 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 اللہ اللہ اللہ. پھر نے کہا حی القیوم اور نہ مرنے والی ذات آپ ہی کی ہے. لوگوں نے پھر کہا اچھا 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 ٹھیک ہے. پھر لیکن اللہ اللہ. اتنے میں میں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد آپ ہی ہیں. لوکی اٹھ کے اللہ میاں دے پیراں چ پی گئے. بالکل صحیح ہے. آپ کو بات سمجھ آئی اب؟ ہاں جی آ گئی سمجھ. تو اللہ کی عزت بھی عیسیٰ کی واسطے ہو رہی ہے اور محمد کے اللہ کی عزت بھی محمد کی واسطے ہو رہی ہے. تو یہ بات ہے، گنگا الٹی ہے اصل. میں اس لیے مجھے یہ بات مشکل لگ رہی ہے سمجھنے میں. اچھا آپ اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ اگر آپ کے علاقے کا کوئی ڈپٹی کمشنر ہو، کوئی ایس ایس پی ہو، کوئی ایم این اے ہو، اس کے والد صاحب مر جائیں تو پوری دنیا اس کے جنازے میں آ جاتی ہے. with respect to that, not that old man has died, but
ود ریسپیکٹ ٹو کہ جی اس وقت جو مین ان پاور ہے اس کا کوئی سگا مرا ہے نا، لیکن جب وہ والا شخص خود مرتا ہے اس کے جنازے میں کچھ بھی نہیں ہوتا. سو پوجا اس کی ہو رہی ہے جو پاور سمبل آف پاور ہے نا، پاور کی پوجا نہیں ہو رہی، سمبل آف پاور کی پوجا ہو رہی ہے. اگر جیسے جو یہ اب آپ نے ایگزامپل دی ہے، اس سے تو پھر میرے جیسا انسان یہ سوچے گا کہ یہ تو پھر ڈائریکٹ شرک آتا ہے، جس کو اسلام ڈینائی کرتا ہے ایک طرف اور دوسری طرف وہ خود شرک کروا رہا ہے. ہاں تو سب کانشیسلی تو مشرک ہی ہے نا یہ بات تو. ہاں تو پھر مجھے نہیں اس کانسیپٹ سے دیکھیے اس لیے کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلا جو موحد تھا، جو صرف اونلی ٹرو سینس میں جو بلیور ہے نا، یا مسلم ہے یا ٹرو سینس میں جو بلیور ہے، وہ صرف شیطان ہے، کیونکہ اس نے خدا کے ساتھ انسان کو اس کا شریک ماننے سے انکار کر دیا. تو اس نے کہا تھا سجدہ صرف خدا، لیکن اسی طرح سے ہے نا کہ اس طرح سے دنیا کا ہر یہ جو بھی آپ نے اگزامپل دی ہے یہ بہت مجھے سمجھ آنے والی اگزامپل لگ رہی ہے، لیکن اس اگزامپل میں آپ نے سمجھایا تو مجھے ٹھیک ہے، لیکن اس کا پھر جو دوسرا بن رہا ہے سیناریو وہ یہ بن رہا ہے کہ آپ ایک ہستی کے نام پہ شرک کر رہے ہیں. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے پھر کہ ہم ون گاڈ کو مانتے ہیں اور ہم اس کے ساتھ کسی کو، جس کو کہ حضرت محمد نے پھیلایا کہ شرک نہیں کرنا، شرک 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 کے نام پہ تو مذہب چینج ہوئے تھے. شرک کے نام وہاں کیا تھا؟ آئیڈلز کی پوجا ہوتی تھی نا. تو پھر اگر آئیڈلز تھے آلریڈی، وہ تو سامنے تھے نا، تو کون تھا جس کو یوز کیا گیا لفظ یا ورڈ ایک یا ایک ہستی، وہ تو اللہ ہے. تو اللہ کو اللہ یعنی کہ اللہ یوز بھی ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ شریک بھی ٹھہرایا جا رہا ہے، اور وہ کہیں ہے بھی نہیں لیکن وہ یوز ہو رہا ہے. مطلب مجھے تو یہ میری سینس یہ بتا رہی ہے. اچھا میں آپ کو ایک ویسے چلتے چلتے میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ ابھی آپ نے جو بولا کہ وہاں پہ پہلے آئیڈلز تھے یا یہ تھا، جو لیٹسٹ آرکیالوجی ہو رہی ہے عرب کی، جی آپ بلیو نہیں کریں گے کہ اس پوری آرکیالوجی میں جو آخری اپنا رسول کے 100 ایئرز پہلے سے سٹارٹ ہے، کہیں بھی آئیڈل نظر نہیں آتا. وہ سب کے سب اللہ پہ یقین رکھتے ہیں. ہو از اللہ؟ ہاں جی، وہ ایک ڈائٹی پہ، مطلب کہ ایک ڈیٹی ہے جس کے اوپر وہ یقین رکھتے ہیں، جس کو بھی انہوں نے سمجھ رکھا ہے. ٹھیک ہے، کہیں انہوں نے بتوں کو سمجھ رکھا ہے. وہ آپ پھر بات یہ کوشچن آپ کری جا رہی ہیں، مگر ذرا حاجی بھائی کو بات کر رہے ہیں، وہ آپ کو روٹ بتائیں گے. دو کوشچن ہیں. اگر تو آپ اسلامک پیراڈائم میں اللہ پوچھنا چاہتی ہیں تو وہ ابھی تک بڑی بار بات ہو چکی ہے، مگر اگر آپ ریالٹی میں جاننا چاہتی ہیں کہ واقعی اللہ کون ہے تو وہ حاجی بھائی آپ کو بتائیں گے. نہیں، میں ریالٹی میں جاننا چاہتی ہوں. ہاں ریالٹی میں، ہاں چلیں پھر سنیں ہم. سو ریالٹی میں یہ ایک وہم ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے دماغ میں آئی ہے اور ہم اس کو ڈفرینٹ طریقے سے پوچھ رہے ہیں. ایک میتھ ہے، اس کو ڈفرینٹ طریقے سے اپنی ضرورت کے مطابق پوچھتے ہیں. جس طرح کی ہماری ضرورت ہے، جہاں کی ہماری ضرورت ہے، ہماری آب و ہوا کے متعلق ہے، ہمارے ویدرز کے متعلق ہے، ہم اس کے متعلق اپنا اس کو وہ پوچھتے ہیں. لیکن میں آپ کو عرب کی میں صرف یہ بتانے لگا تھا کہ عرب میں رسول کے پیدا جو انہوں نے رسول کے پیدا ہونے کی وہ ڈیٹس دی ہیں، اس سے پہلے سے 100 years to 200 years to all the way including Muhammad's time, I mean there was no idol to be found. یہ میں نہیں بول رہا ہوں، یہ اسلام کے اپنے جو اپنا نامی گرامی آرکیالوجسٹ ہیں، جن میں احمد الجلاد، ہاں جی، اس طرح کے لوگ جو شامل ہیں، جو ابھی ریسنٹلی مطلب کہ آفیشلی پورے سعودی عرب کا جائزہ لے رہے ہیں، پورے سعودی عرب کو وہ انسکرپشن سے کنگال رہے ہیں. ہمیں یہ دیکھ کے حیرت ہو رہی ہے کہ ان کی جتنی بھی انسکرپشنز ہیں اس میں صرف ون ڈیٹی کی بات کی گئی ہے کہ اللہ کے متعلق کوئی اللہ ہے جس کو وہ پوج رہے ہیں. ہاں جی، اور یہ وہ اللہ کا کون ہے؟ اب یہ اللہ جب آتا ہے عرب میں، جب یہ اللہ آتا ہے یہ کرسچینٹی کی وجہ سے آتا ہے. ٹھیک ہے، جتنی انسکرپشنز ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ یہ لوگ یہودی کے بعد جو کرسچینز ہیں انہوں نے آ کے اس قوم کے اوپر اپنا قبضہ کیا آفٹر لائک آئی تھنک 100 years CE. اس کے بعد انہوں نے قبضہ کرنا شروع کیا اور within 100 years they have took it all over. ہاں جی، بلکہ اپنا بت پوجا آلموسٹ ختم ہو گئی.
whatsoever. So ये एक तो जाहलिया वो नहीं थी कि जो हमें कुरान में अपना इसको इसमें बताया जा रहा है, क्या कहते हैं उसको, हमें हिस्ट्री में बताया जाता है, ये टोटली गलत है. अब न्यू आर्कियोलॉजिकल लेवल अपना जो चीजें आ रही हैं, it just puts everything out in the open. You cannot deny what we are. मतलब कि हम बहुत जल्दी इसके ऊपर एक सीरीज चलाने वाले हैं, मैं और गालिब भाई मिलके, अमेजिंग डिस्कवरीज. मतलब कि हमारा पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा कि व्हाट द हेल वाज गोइंग ऑन एंड व्हाट वी बीन टोल्ड. और ये जो अल्लाह है, ये उसकी अपनी ज़रूरत के, अगर किसी बुद्धू को अल्लाह चाहिए, उसने अपनी ज़रूरत का अल्लाह पैदा कर रखा है, उसने एक इमेजिनरी अल्लाह पैदा कर रखा है. वो अल्लाह उसका अपना फ्लेक्सिबल भी है, वो उससे माफ़ी भी मांग सकता है, वो उससे गुस्सा भी कर सकता है, वो उसको मधोल भी सकता है, वो उसको उठा के उससे प्यार भी कर सकता है, वो उसकी रिस्पेक्ट भी कर सकता है. ठीक है ना. सो अल्लाह इज अ इमेजिनरी फ्रेंड. अभी भी वो हमें पता है अंदर से, कॉन्शियस से, कि इमेजिनरी फ्रेंड है. हम उसके सामने झूठ भी बोलते हैं, हम उसके मतलब वो कहते हैं कि हर वक्त हमारे ऊपर होता है. उसके सामने हमने जो जिस मज़हब में आप पैदा हुए हैं उसकी बताई हुई चीज़ों को भी नहीं मानते, फिर भी कह रहे हैं अल्लाह में देख रहा है. सो बैक इन आवर सबकॉन्शियस वी नो देयर इज नोबॉडी. दैट इज व्हाई वी डू द स्टफ. अगर आपके माँ बाप आपके सामने बैठे हुए हैं, ठीक है, और आपको उन्होंने किसी चीज से मना किया, तो आप नहीं करेंगे उनको देख के. ठीक है ना. सो अल्लाह का जो अपना जो कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, अपना इसमें इस्लाम में, इट इज जस्ट, उन्होंने सब पहले लोग अल्लाह पकड़ के, जब भी पुराने ज़माने में क्या होता था इन एंशिएंट टाइम, कि जब भी आपका कबीला या आपकी फोर्स जो है दूसरी फोर्स के ऊपर कब्जा कर लेती थी, वो उनका अल्लाह उठा के ले जाते थे, उसके ऊपर अपना नाम लिख देते थे. ठीक है. इसकी बहुत सारी मिसालें हमें आर्कियोलॉजी में मिलती हैं. अच्छा, अब हर एक बंदे को मतलब जब भी मार के उसका अल्लाह उठा के ले जाता था, उसका अल्लाह चोरी हो जाता था. So somehow these concepts came into their brain. This is what मतलब कि my theory is कि हमारे पास ऐसा अल्लाह होना. हाजी भाई, आप किसी और तरफ चले गए हैं, थोड़ा सा मैं इसको बैक टू पर्सपेक्टिव लेके आता हूँ. और असल में हम ये देख लेते हैं पर्सपेक्टिवली के जी. सिर्फ आखिरी बात उनसे पूछ लूं. वो जो आपने सारी तफसील बताई है, आपने कहा कि ठीक है वो एक इमेजिनरी चीज थी उनके लिए, तो क्या ये जो वर्ड था उस टाइम के जूश और जो क्रिश्चियन लोग थे वो भी यूज करते थे? ये मैं आपको सबसे शुरू में बताने वाला था. ठहरे हैं भाजी भाई. असल में इस क्वेश्चन को अब थोड़ा ना मैं दूसरी तरह से अप्रोच करूं. अल्लाह जो था वो इलाह कहते हैं हिब्रू में किसी भी देवता को, इलाह अरबी में भी कहते हैं किसी भी देवता को. ठीक है. ये स्पेसिफिक वर्ड नहीं है, ये एक जिसको आप कहते होते हैं प्रॉपर नाउन नहीं है. ठीक है. ये एक जनरल नाउन है. मुझे अब वो एग्जैक्ट टर्म नहीं याद वो क्या होती है उर्दू में, जिसे एक इसमें मारफा कहते हैं जो प्रॉपर नाउन होता है, और इसमें नकरा होता है. हाँ, तो ये इसमें नकरा है असल में. ठीक है. इलाह, और इलाह से मिलके, इलाह से चल के ही आगे अल्लाह बना है. अरब में मून गॉड की पूजा होती थी. ठीक है. मून गॉड जो था वो बाप था, उसकी बेटियां थी लात और मनात. ठीक है. और अल्लात जो थी उसकी बीवी थी, और मनात और उजा उसकी बेटियां थी. मुसलमानों ने तीनों को कुरान में बेटियां बना दिया. ठीक है. अब ये निब्ती मजहब का खुदा था असल में मून गॉड. निब्तियों का रिलीजन हिजाज में भी फैला हुआ था, मगर हिजाज जिस तरह का इस्लामी किताबें बताती हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं था 7th सेंचुरी हिजाज. क्योंकि हिजाज के अंदर सबसे ज्यादा डोमिनेट जो मजहब था उस टाइम वो जूइश क्रिश्चियनिटी थी. जूइश क्रिश्चियनिटी कौन सा मजहब था? जूइश क्रिश्चियनिटी वो क्रिश्चियनिटीज थी जो कि यसू को मानती थी, यसू को मसीह भी मानती थी. वो यसू को नबी मानते थे और यसू को खुदा का बेटा नहीं मानते थे. जूइश क्रिश्चियन सबसे मशहूर हिजाज का कौन था? हातम ताई. ठीक है. क्वीन ज़ेनोबिया. ठीक है. इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग थे जो कि इधर मशहूर थे. अब जितनी भी ऐसी क्रिश्चियनिटीज थी जो कि रोम से या बाइजेंटियम से अप्रूव्ड नहीं थी, हेरेटिकल क्रिश्चियनिटीज, वही जूइश क्रिश्चियनिटीज थी. वो अरब के अंदर आ गई, वो हिजाज के इलाके में आ गई, वो इराक में आ गई, इवन के वो फारस में भी मौजूद थी. ठीक है. तो इस तरह की बहुत सारी क्रिश्चियनिटीज जो थी वो वहां पे मौजूद थी और एग्जिस्ट करती थी. अगर यह देखा जाए कि अरब में बुत परस्ती कहां होती थी,
तो पहली बात तो यह है कि मक्के से ना तो किसी कल्ट सेंटर का कोई आसार आज तक मिले हैं, ना था वहां पे। मक्का में काबा ही नहीं था, पहली बात यह है सबसे, ये बात तो साबित है बियॉन्ड एनी डाउट। मक्का खुद नहीं था इस्लाम से पहले, यह भी बात साबित है। अब अरब का जो पेगनिज्म है वो इस्लामी किताबों में आया कहां से है? नॉर्दर्न हिजाज में तबूक से ऊपर एक जगह थी जहां पे बहुत बड़ा मैदान था, मुझे याद नहीं है, अब नगेव डेजर्ट के अंदर वो जगह आती है। वहां पे साल में एक बार मेला लगा करता था, जिसके अंदर अरब के जो बुत परस्त लोग थे वो आते थे, वो साल में वो मेला लगाते थे। उस मैदान के अंदर एक मंदिर भी था। उस मंदिर के अंदर वो अपने सारे बुत, हिजाज के अंदर से जो बुत परस्त थे वो लेके आते थे और वहां पे वो मेला लगाते थे। और उस मेले के अंदर वो बहुत सारे बुतों को पूजते थे, जो कि हम समझ सकते हैं कि 365 या 500 बुत वो वहां पे लेके आते थे और वहां पे, और हर साल वो उस मंदिर को पैक करते थे और पैक करने के बाद वहां से चले जाते थे वापस। उस जगह पे जो सबसे मेन मेला लगता था वो अल्लाह यानी मून गॉड का ही लगता था। फिर लात मनात उज़ा हुबल, जो हुबल है इन इटसेल्फ वो खुद अल्लाह का ही नाम है। जैसे एक सिंपल सी बात है कि उस अल्लाह का नाम है दुशहरा हाबलू, यानी हुबल जो है वो काबा का चीफ गॉड है इस्लामी तारीख के मुताबिक, और हुबल का कंप्लीट नाम है दुशहरा हाबलू। दुशहरा हाबलू का क्या मतलब है? जो लिंग्विस्टिक मीनिंग है दुशहरा हाबलू का, उसका मतलब है शरा पहाड़ों का देवता। और शरा पहाड़ कौन से हैं? शरा पहाड़ बेसिकली दमिश्क और पतरा के दरमियान में जो पहाड़ी सिलसिला है उनको शरा पहाड़ कहा जाता है। तो इससे हमें यह पता लगता है कि ये जो अल्लाह मून गॉड था इसका ओरिजिन कहां हुआ है। तो इसका ओरिजिन वाकई पतरा में, यहां जो ये नॉर्दर्न अरेबिया का इलाका था, अल्लाह का ओरिजिन वहां पे होता है। फिर अल्लाह इंपोर्ट किया जाता है क्योंकि ये मोनोथीस्टिक लोग भी थे, जूइश क्रिश्चियनिटी भी इधर थी। अब हिजाज की एक बहुत बड़ी मतलब हिस्ट्री है, हिजाज के अंदर यहूदी भी बहुत ज्यादा थे। जैसे कि एक सिंपल बात है कि अगर हम यमन को देखें तो यमन में यूसुफ नाम का शख्स था जिसने हमियार में यहूदियों की हुकूमत बना दी थी और उसने मसीह क्लेम कर दिया था अपने आप को, और यहूदी वाकई ये समझने लग गए थे कि मसीह है, और उसने यमन के क्रिश्चियंस को मारा था, जिसका वाकयातुश शुहदा जो कुरान के अंदर भी है उसने मारे थे वो लोग, ठीक है। और उसने को 500-600 लोग जो पादरी पुदरी थे सारे उसने यमन में मार दिए थे। और इसके बाद उसने एक यहूदी हुकूमत बना दी थी वहां पे, जिसके लिए बिजेंटाइंस को कुछ क्रिश्चियन अरब्स की आर्मीज भेजनी पड़ी थी, और उन्होंने जाके यूसुफ हमियारी को हमियार में हराया था यमन के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब जो बात है वो ये है कि अब हम पहुंच गए अल्लाह से दुशहरा, दुशहरा से दुशहरा हाबलू। दुशहरा हाबलू कौन था? दुशहरा हाबलू असल में निब्ती खुदा था, निब्ती देवता, और इसकी पूजा ऊपर तुर्की तक होती थी, और इसके काबे पूरी दुनिया में फैले हुए थे, मिडिल ईस्ट की दुनिया में। इराक में इसका काबा था, दमिश्क में इसका काबा था, पतरा में इसका काबा था, ताइफ में इसका काबा था, ठीक है, और यमन में इसका काबा था, हर जगह इसका काबा था। और काबे के अंदर एक मैं आपको बात बता दूं, काबे के अंदर 360 बुत कहीं भी नहीं रखे होते थे। जितने भी काबे थे अरब के अंदर और ऊपर तुर्की तक, वो सिर्फ एक ही देवता के काबे होते थे, वो दूसरे देवता के काबे नहीं होते थे। दुशहरा हाबलू के काबे के अंदर आसमान से गिरे हुए मीटराइट या कोई और कीमती पत्थर जो थे आमतौर पर रखे जाते थे, और उन पत्थरों की पूजा उस काबे के अंदर रख के की जाती थी, उस काबे का तवाफ किया जाता था। ऐसा ही एक काबा तुर्की में था। अब एक रोमी हुक्मरान था 2री सदी ईसवी, 1ली सदी ईसवी का, वो आया तुर्की में आया वो, तो उसने एक जंग लड़ी, उसने वो जंग जीती, और ये जो निब्ती टाइप के मजहब के मानने वाले लोग थे उन्होंने उसकी मदद की। अब उसका नाम हीलियो था उस एम्परर का। उसकी जब इन्होंने मदद की, ये जंग जीत गया, तो उसने क्या किया, वो कन्वर्ट हो गया और उसने हाबलू की पूजा शुरू कर दी। उसने क्या किया, तुर्की से फिर उसे एक पत्थर मिला, उसने वो पत्थर लिया, वो इसे लेके रोम चला गया। रोम जाके उसने जो उनकी सबसे मुकद्दस पहाड़ी थी उस पर जाके जूस का मंदिर तोड़ के उसकी जगह हुबल का मंदिर बना दिया, और बाद में हीलियो अलगाबलस उसने अपना नाम रख लिया। और अब इसका जब नाम लैटिन में कन्वर्ट हुआ तो वो अलगाबलस बन गया। हबल, दुशहरा हाबलू से अलगाबलस वो बन गया। और जितने भी घर इसके होते थे हाबलू के या अल्लाह के या दुशहरा हाबलू के, जितने भी
काबे होते थे, उन्हें बैतलस कहा जाता था। ग्रीक और लैटिन में उन्हें बैतलस कहा जाता था। अरबी और सीरियाक और साइरो अरामिक, इन तीनों के अंदर उन्हें बैतला कहा जाता था, और यही थे सारे। तो काबे में पहली तो बात है, मक्के में किसी के आसार नहीं मिलते, ताइफ के काबे के आसार मिलते हैं, यमन के काबे के आसार मिलते हैं, हमें पता है, और बहुत सी जगहों पे काबे थे, और उन सबको बैत अल्लाह कहा जाता था। तो ये एक ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ अल्लाह है। हजरत मोहम्मद अगर थे, हमें नहीं पता कि उनका ओरिजिन कहां हुआ या मुसलमानों का कहां पे हुआ। उन्होंने क्या किया, बस उन्होंने उसी गॉड को, इसको सिंक्रेटिज्म कहते हैं, कि किसी खुदा को कोई और खुदा बना लेना, दो खुदाओं को मर्ज कर देना, किसी का खुदा इंपोर्ट करके उसे अपनी थियोलॉजी में या अपनी मिथोलॉजी में फिट कर लेना। उसने, हजरत मोहम्मद ने क्या किया, उसी अल्लाह को उठाया और उसको उठा के जूइश ज्यूडो क्रिश्चियन पैराडाइम का एक मिक्सचर बनाया, और उसको मिक्स करने के बाद जो क्या हुआ हमारे सामने, वो अल्लाह बन के सामने आ गया जो आज हमारे सामने। अब एक बात है कि हम कैसे कह सकते हैं कि ये जो अल्लाह, ये पेगन गॉड है जिसे मुसलमान मान रहे हैं, कैसे इसको समझने के लिए एक सिंपल सी बात है, हर मस्जिद के ऊपर आज भी चांद लगा है, और इन मुसलमानों को ये पता ही नहीं है कि ये चांद क्यों लगाते हैं। आपको पता है, ये अगर गूगल में आप थोड़ा गूगल करें तो विकिपीडिया पे भी आ गया अभी ये चीज। हाँ जी, और तो ये सारी कहानी है। थैंक यू, आपने बहुत डिटेल में गालिब भाई बताया, थैंक यू बहुत बहुत। वैसे मैंने आपकी वो अलग अलग तो काफ़ी स्ट्रीम्स देखी हुई थी, तो लेकिन मुझे फिर कहीं ना कहीं जाके कंफ्यूजन हो जाती थी कि आगाज़ किधर से हुआ ना, तो वो मुझे समझ नहीं आती थी, इसलिए फिर मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा। हाँ, तो ये मैंने जो आपको भी बताई है ना, ये एक आज जो रिसर्च से सामने आई है, ट्रू हिस्ट्री ऑफ अल्लाह, ये है। लेकिन इसमें मजीद रिसर्च हो रही है, हाजी भाई भी इस पे काफी हर वक्त इन्होंने भी किताबें खंगाल रहे होते हैं, हर वक्त ये मुझे भी बातें बताते रहते हैं, कुछ बातें मैं सीखता रहता हूँ, मैं इनको बताता रहता हूँ, तो हम ये चीजें देखते रहते हैं आमतौर पे कि असल में इस्लाम कहाँ से पैदा हुआ होगा, अल्लाह कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, ये चीजें। लेकिन गालिब भाई, अब इन सारी ये बातें सारी किधर से खुल रही हैं? मतलब अब क्या पिछले कई जो 100 इयर्स थे उसमें ये चीजें मौजूद थी या किसी को ये चीजें तो 19वीं सदी के मिड से मौजूद थी। बड़े आर्कियोलॉजिस्ट थे जो गए, जिन्होंने मिस्र में खुदाइयाँ की, जिन्होंने इराक में खुदाइयाँ की, पेट्रा में की, सऊदी अरब में इन इटसेल्फ ताइफ के अंदर खुदाइयाँ उन्होंने की। उन्होंने वहाँ से आर्कियोलॉजिकल एविडेंस निकाला, एपिग्राफिक एविडेंस जो कि रॉक इंस्क्रिप्शंस होती हैं मुख्तलिफ जगहों पे, उनसे एविडेंस लोगों ने निकाला। और बहुत से स्कॉलर्स हैं जिसके अंदर मतलब बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जो ये इन सारी चीज़ों पे काम कर रहे हैं। टू नेम अ फ्यू, क्या उसका नाम है, टॉम हॉलैंड है, यहूदा गिन है, वो है, पैट्रिशा क्रोन है, रॉबर्ट हॉयलैंड है, फिर इसके अलावा और बहुत सारे स्कॉलर्स हैं। इसमें 8 मेरे ख्याल 10-15 तो बड़े मशहूर स्कॉलर्स हैं जो कि इसके ऊपर बाकायदा काम करते हैं। अमेजोन पे, किंडल पे आपको आराम से बुक्स मिल जाएंगी जिनके अंदर ये बातें लिखी है। हम भी बुक्स से ही पढ़ते हैं और फिर उनको एक्सप्लेन करते हैं लोगों के सामने। तो ये लोग बड़ी रिसर्च इसके ऊपर कर रहे हैं, मगर इस रिसर्च में बहुत सारे हर्डल्स हैं, क्योंकि मुसलमान मुल्कों में आर्कियोलॉजी का काम भी ये लोग नहीं करने देते हैं आमतौर पर, इस वजह से। लेकिन एक्चुअली में क्या हुआ कि क्या जी, ये जो बाइबल को सच साबित करने के लिए अपना अर्ली 1900 में ये एक्सपीडिशंस शुरू हो गए कि हमने क्रिश्चियनिटी को सच साबित करना है। जो बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, क्या वही शहर जो मिलते हैं आज वो वहाँ पे हैं, या वैसी कहानियाँ बनी हुई हैं। तो ये बहुत सारे जो आर्कियोलॉजिस्ट लोग जो थे, लिंग्विस्ट जो लोग थे, इन्होंने वहाँ पे जाके अपना कंगालना शुरू कर दिया। अब वो अपना शूमिया किस्मत ये बोल सकते हैं आप कि उसमें मुसलमान भी उनके हाथ चढ़ गए। तो बहुत सा लिटरेचर जो था ये मुख्तलिफ ज़बानों में लिखा हुआ, जिसमें अपना हस्पानवी था, जिसमें अपने ग्रीकी थे, आर्मैक था, सीरियन था, जो पुरानी जो अपना ज़बानें जो अपना एक्सटेंट हो चुकी हैं उनमें लिखा हुआ चीज़ें पढ़ी, किताबों में पढ़ी हुई थी, अपना दूर लाइब्रेरियों की धूल चाट रही थी। लेकिन इंटरनेट आने की वजह से ये सारी चीज़ें इंटरनेट के ऊपर चढ़ गई, जहाँ से जो दुनिया के मुख्तलिफ लिंग्विस्ट्स हैं, हाँ जी, जिस तरह इसका सबसे बड़ा जो वो जाता है, क्या कहते हैं उसको, अपना मैं कहता हूँ कि शी इज़ द मदर ऑफ ऑल दीज, हर नेम इज़ पैट्रिशा क्रोना, ठीक है, शी ऑलरेडी डाइड।
یہ اس نے بریک اوپن کیا ہے. اب اس کے اسکول آف تھاٹ سے جتنے بھی لوگ نکل رہے ہیں, جان بورو, اپنا مائیکل کوک, جسے ریویژنسٹ اسکول آف تھاٹ کہتے ہیں, اسلام کی ریویژنسٹ ہسٹری کی جو بات کرتے ہیں. ہاں جی, یہ ودن مطلب اچھا, یہ جب جن کی ہم بات کر رہے ہیں یہ کوئی مسجد کی ممبر پہ بیٹھ کے مولوی والے وہ لوگ نہیں ہیں, یہ لوگ بہت قابل قسم کے لوگ ہیں. پیٹریشیا کرونا بائی ہر سیلف, شی از اے ڈاکٹر, آئی مین شی واز کیا کہتے ہیں اس کو, اپنا لینگویسٹ, شی کوڈ اسپیک لائک مور دین 16 لینگویجز, ریڈ اینڈ رائٹ, اور وہ بھی ایکسٹینٹ لینگویجز جو مطلب ختم ہو چکی تھی. ٹھیک ہے, اس نے ان کے ترجمے کیے. اس کے بعد پھر آگے جو اس کا اسکول آف تھاٹ نکلا ہے, اس کے آگے سے جو شاگرد نکلے ہیں جی, بڑے بڑے نام آ رہے ہیں اس کے اندر جو ابھی یہ مطلب کہ وہ کر رہے ہیں. بلکہ میں بڑا خوش ہوا ہوں کہ یہ جو اپنا نیا شاہ بننے جا رہا ہے سعودی عرب کا, MBS, اس بندے نے بڑے کھلے دل سے سب لوگوں کو یہ بولا ہے کہ آپ آ کے ہمارے اس میں کیا کہتے ہیں اس کو, اپنا جتنی بھی انسکرپشنز ہیں, راک انسکرپشنز ہیں یا دوسری چیزیں ہیں, وہ مکے کے ارد گرد بھی وہ کر رہے ہیں. پہلے تو وہ مکے کے ارد گرد بھٹک نہیں سکتے تھے, لیکن وہاں پہ مکے کے ارد گرد صرف 4 مسلمان ہیں, جس میں جو سر فہرست جس کا نام ہے وہ احمد الجلاد, اس کا نام ہے. اور وہ میرا خیال if I'm not mistaken he's a professor in Ohio University. You can imagine what kind of people we are dealing with here. So just never mind all these people. نہیں So ہاں جی, so anyway وہ کیا, یہ بہت سارے اسکالرز ہیں جو دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیز کے اپنا پروفیسرز ہیں. ہاں جی, کوئی آکسفورڈ کا ہے, کوئی اپنا پرنسٹن کا ہے, کوئی ایریزونا یونیورسٹی کا ہے, اپنا کوئی نوٹر ڈیم کا ہے. اپنا ایک آدمی ہے, اگر آپ اس کو فالو کر سکیں, اگر if you could speak English very well, I mean you could follow this guy named Gabriel Said. Okay. ہاں جی, اس کا نام ہے گیبریل سعید. وہ صرف اور صرف اسکالرس کو اپنے چینل پہ لے کے آتا ہے, جنہوں نے 10 15 20 بکس لکھی ہوئی ہیں. And they will actually tell you what they find. They will not tell you کہ کیا نام ہے اس کا, کہ اس نے وہی دیکھی اور وہاں سے وہ بندہ اڑ گیا. No, we will just tell you how it is. میں آپ سے ایک اور بات اسی سے ریلیٹڈ کرتے پوچھ سکتی ہوں؟ ہاں جی, ہاں جی, پوچھیں. جو آپ بتا رہے ہیں, مجھے اکثر, کیونکہ میں ویسٹ میں رہتی ہوں, تو جیسے آپ بتا رہے ہیں یہ ساری چیزیں, غالب بھائی کی بھی میں نے آف کورس ایک سال ہو گیا تقریباً, کافی زیادہ اسٹریمز سنی ہوئی ہیں. تو اتنی مطلب جو نیو ریسرچ کی آپ باتیں کر رہے ہیں, نئی جتنی بھی اس وقت ریسرچ ان کے پاس آ چکی ہے, جو ان کو مل چکی ہیں چیزیں, آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ کیوں پھر, اب ظاہر ہے کہ صرف اسلام کی نہیں, آف کورس کرسچینٹی کی بھی, جوڈیزم کی بھی, اور آف کورس اسلام کی بھی, ساری ان کو جو ڈیٹیلز ہیں وہ مل گئی ہوئی ہیں. تو وائی پھر اس کے اوپر سوسائٹی میں یونیورسٹی کالجز لیول پہ اس نالج کو کیوں نہیں دینا چاہتے؟ جسٹ اس کو ایک سیپریٹ پارٹ کیوں بنایا ہوا ہے کہ یہ کیوں نہیں چاہتے کہ جو ہماری جنریشن ہے ان کو ہم وہ حقیقت بتا دیں؟ جی بالکل کر رہے ہیں. جتنے بھی امریکن یونیورسٹیز ہیں اس میں جو کیا نام ہے, جو ریلیجیس اسٹڈی ہے وہ بالکل علیحدہ ہے. مطلب کہ کیا نام ہے, کرسچینٹی میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, آپ اس میں وہ بھی کر سکتے ہیں. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سے اسکول جا رہے ہیں. اگر آپ جائیں گے, یہ تو آپ نے اسپیسیفک کر دیا نا لوگوں کو جو اسلام, میں بات کر رہی ہوں جرنل, مطلب جیسے پاکستان میں آپ کو اسلامیات پڑھائی جاتی ہے, تو مطلب اگر ویسٹ میں جتنے بھی کنٹریز ہیں, ہر کنٹری کے اندر اگر وہ بتائیں کہ کرسچینٹی کی یہ ہسٹری ہے, یہ بیک گراؤنڈ ہے, جیسے باقی ہسٹری کے سبجیکٹ ہیں, لائک بچے پڑھتے ہیں, انہیں پتہ چلتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی تک جو ساری سوسائٹیز ہیں وہ اس جگہ پہ کیوں نہیں پہنچ رہی کہ وہ اب تک کی جو ان کو ریسرچ مل چکی ہے اور جو نالج مل چکا ہے مذہب کے لحاظ سے بھی اور ویسے بھی, وہ کیوں نہیں اس کو اپلائی کرے اپنے کالجز میں یا اسکولس میں؟ یہ اصل میں جاننا چاہ رہی تھی. یہ ڈاگما جو ہے یہ ہزاروں سال پرانا ہے. ٹھیک ہے, جب یہاں پہ امریکہ میں اپنا وہ مجھے یاد ہے کہ وہ یہاں پہ 10th گریڈ میں انہوں نے چارلس ڈارون کو پڑھانا چاہا, تو باقاعدہ بہت ساری اسٹیٹس میں اسکولز کے اوپر سو کر دیا گیا چرچز کی جانب سے. اس بارے میں ایک بہت بڑا مقدمہ چلا یہاں پینسلوینیا, ڈوور پینسلوینیا میں, اپنا اس کو
केस ऑफ मंकी कहते हैं उसको, मेरा ख्याल जो अपना जो मंकी ट्रायल, हाँ जी मंकी ट्रायल, डोवर ट्रायल को मंकी ट्रायल भी कहते हैं लोग। एग्जैक्टली उसमें वो जिस बंदे ने चार्ल्स डार्विन के मुतालिक मजमून लिखा था मैट्रिक में, उसने आके चार्ल्स, वो बहुत बड़ा क्रिश्चियन था खुद भी, मतलब आज मेरा ख्याल ही स्टिल अपॉलोजेटिक, ठीक है, वो अभी भी मतलब कि वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते। तो ये एक जहन अपना वो है क्या कहते हैं डॉगमा है, ये एक डॉक्ट्रिन अच्छा है। ये वही तो नहीं बात कर रहे, वो जो मूवी भी एक आई थी इनहेरिट द विंड। हाँ जी इनहेरिट द विंड वाली बेस्ड है डोवर ट्रायल। आई थिंक डोवर ट्रायल दूसरा है, डोवर ट्रायल यही है, एक 2004 का भी है ना दूसरा, उसका मेरे ज़हन से नाम निकल गया। आपने मूवी का नाम क्या बताया? इनहेरिट द विंड, बहुत अच्छी मूवी है, देखिएगा जरूर। अच्छा खैर मैं एक बात बता देता हूँ, हाजी भाई की बात, हाजी भाई आप अपनी बात कंप्लीट कर लें उसके बाद। go ahead. अच्छा देखें एमी, मेन मसला ये है कि ये जो क्रिश्चियनिटी है ना, क्रिश्चियनिटी और जूडाइज्म के जो लोग हैं, उन लोगों ने रिविजनिस्ट स्कूल को एक्सेप्ट किया। वो आर्कियोलॉजी के जरिए अपनी चीजों को सच साबित करने की कोशिश कर रहे थे इनिशियली, जैसे इन्होंने हाजी भाई ने बात की, मगर मुसलमानों ने रिविजनिस्ट या आर्कियोलॉजी की बेस पे अपने इस्लाम को, जब भी किसी ने रिसर्च किया, मुल्ला क्योंकि इतना जाहिल है कि वो ये बातों को समझता ही नहीं है, और मुल्ला चाहता है कि वो हदीस और तफसीर और फिका की किताबों में और इमामों की किताबों में ही फंसा रहे, तो इसलिए वो कभी भी इसको सपोर्ट नहीं करता। हालांकि आर्कियोलॉजी से बातें पता लग जाएंगी कि इस्लाम कैसे पैदा हुआ, और मुझे लगता है शायद शुरू में किसी ने देखने की कोशिश भी की हो कि आर्कियोलॉजी क्या है, क्या कहती है इस्लाम के बारे में, मगर एक सबसे बड़ा जो मसला है ना वो ये है कि इस्लाम के पहले 100 साल की तारीख को आर्कियोलॉजी के जरिए कोई बैकिंग ही नहीं मिलती कहीं से भी। आले उमैया के दौर में भी जो बातें हमें पता लगती हैं इस्लामी तारीख में, आले उमैया के दौर के बारे में वो बातें 100% ऑपोजिट उसके लिखी हुई हैं। जो हमें जो अब्बासियों का शुरू का दौर मिलता है उसमें भी बातें 100% ऑपोजिट लिखी हैं, यानी कुछ भी मैच ही नहीं करता हिस्ट्री से। आर्कियोलॉजी जो इस्लामिक हिस्ट्री है उससे आर्कियोलॉजी बिल्कुल भी मैच नहीं करती, इस वजह से ये। और दूसरी बात है कि शुरू में जब इस्लाम पे रिसर्च शुरू हुई थी, आर्कियोलॉजिस्ट थे जेरेड आर प्यून जैसे, जॉन वांसब्रो जैसे लिंग्विस्ट थे, उन लोगों ने जब इस्लाम के ऊपर रिसर्च की, कुरान पे रिसर्च शुरू की, तो इस्लामिक जितनी भी, देखें ये मुसलमान जा जाके ना बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में दुनिया में बैठे हुए हैं, ऑक्सफोर्ड में भी इस्लामिक चेयर है, हर जगह पे इस्लामिक चेयर है, और डिपार्टमेंट्स में मसला क्या, अब यासिर वाजदी भी यासिर काजी भी एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बना बैठा है अमेरिका में, मुझे अब यूनिवर्सिटी वो याद नहीं है कौन सी है, और उसी यूनिवर्सिटी में ये लोग क्या करेंगे, इनके जितने भी प्रोफेसर हैं ना जो मुसलमान हैं असल में, और वो बाद में पीएचडीज करके वेस्ट में भी यूनिवर्सिटीज में बैठ गए हैं, वो कभी ये बात को डिस्कस करना पसंद ही नहीं करते कि जी कोई आर्कियोलॉजी की साइड से आकर इस्लाम पर रिसर्च करे। जो लोग रिसर्च करते हैं, यासिर वाजदी जैसे मुनाफिक लोग, उन लोगों को कहते हैं ये इस्लामोफोब हैं। जो इस्लाम पे ट्रू स्कॉलरली आर्कियोलॉजिकल रिसर्च करता है, यासिर काजी जैसे लोग उसे कहते हैं कि तुम इस्लामोफोब हो। इनके बड़े बड़े जितने यूनिवर्सिटियों में ये उधर की यूनिवर्सिटियों से इन्होंने खा खा के अपने पेट मोटे किए हैं, ये इतने मुनाफिक और दोगले और झूठे लोग हैं कि कोई दूसरा शख्स इस्लाम पर रिसर्च करे ये उसे झूठा कहते हैं। ये हर बंदे को इन्होंने आज तक, जिस इंसान ने इस्लाम के ऊपर रिसर्च करने की, ट्रूली आर्कियोलॉजिकल रिसर्च करने की कोशिश की है, इन लोगों ने उसे ऑस्ट्रेसाइज करने की कोशिश की है, और शुरू में ये कामयाब भी हुए हैं। यानी ये पुलिसिंग करते रहे हैं उन वेस्टर्न स्कॉलर्स की जो इस्लाम की आर्कियोलॉजी के ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं, और आज भी ये मुनाफिक लोग यासिर वाजदी जैसे और जो है यासिर काजी जैसे और जितने भी बैठे हैं, ये यही काम करते हैं आज भी। क्रिश्चियनिटी का अगर आप देखें, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अगर क्रिश्चियनिटी की चेयर है और वहां पे आर्कियोलॉजी से ये साबित होगा कि जी जीसस की कोई टूम नहीं मिली जेरूसलम के अंदर, तो वो उस बंदे की रिसर्च को पढ़ेंगे भी, उसको रिस्पेक्ट भी देंगे, और उसका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पे उसे ये नहीं कहेंगे कि तू क्रिश्चियन फोब है। मगर ये खंजीर मेरे मुंह से अब निकल रहा है कि ये ऐसी बातें करते हैं। ठीक है गालिब भाई, सॉरी काटने के लिए, हमें आगे भी, हाँ जी, हाँ मैं जी
वो मेरे आपकी इसी पॉइंट से मेरा अगला सवाल था। आपने जैसे कहा कि क्रिश्चियन लोग चलो ये तो नहीं कहते कि तुम मतलब क्रिश्चियनिटी से फॉबी, लेकिन फिर क्रिश्चियन लोग ने अपने जो सिलेबस है, अपना जो निसाब बनाया हुआ है अभी भी स्कूलिंग का या कॉलेजेस का, उसमें उन्होंने उस चीज़ को पढ़ाना क्यों नहीं शुरू किया, और अभी तक स्कूलों में क्रिश्चियनिटी एज ए सब्जेक्ट पढ़ाई जाती है। ये मुझे थोड़ा डिस्टर्ब करती है कि जो कौमें ये तरक्की कर इसलिए रही है, हैं, उन कौमों ने क्यों अपनी जनरेशन को आगे वो चीज बतानी अभी भी शुरू नहीं की। देखें, अमेरिका में अगर आप चले जाएं और यूके में अगर आप चले जाएं और आप पब्लिक स्कूल में बच्चे डालेंगे तो वहां पे क्रिश्चियनिटी कोई नहीं उनको पढ़ाएगा, मगर अगर आप किसी मिशन स्कूल में डालेंगे तो वहां पे ज्यादा होगा। ये हासिम भाई और हाजी भाई ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि वहां पे क्या है। यूरोप के अंदर 2 सब्जेक्ट हैं, या आप चूज करें कि आप क्रिश्चियनिटी के पीरियड को ज्वाइन करेंगे या फिर आप फिलोसफी के पीरियड को ज्वाइन करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। जहां मैं हूँ यूके में, मैं यूके का आपको बता रहा हूँ कि लेकिन जहां मैं हूँ वहां, लेकिन मैं आपको यूके का बता देता हूँ कि यूके में रिलीजियस एजुकेशन है। जो कुछ सर्टेन चर्च ऑफ इंग्लैंड के स्कूल हैं या क्रिश्चियनिटी जुडाइज्म के स्कूल हैं, ये जैसे किंग सोलोमन हो गया, ये चर्च ऑफ इंग्लैंड स्कूल ऑफ व्हाटएवर, जो कि सरकार के स्कूल हैं, उन्हें उसमें वो डिफरेंट पढ़ाते हैं। लेकिन जो इन जनरल सरकार के स्कूल हैं, जिसे उनको मेन स्ट्रीम स्कूल्स हैं, उसमें रिलीजियस एजुकेशन है, उसमें इस्लाम भी पढ़ाया जाता है, सिखिज्म भी, जुडाइज्म भी, हिंदुइज्म भी, और दूसरे सारे में जो इज्म्स भी इंग्लैंड है पढ़ाए। ना, मैं उसको सॉरी यूरोप नहीं मानती, क्योंकि इंग्लैंड की बिल्कुल अपनी पॉलिसीज हैं और अपना स्टाइल है, बाकी यूरोप का बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल है और उनकी डिफरेंट। जी, आपकी जर्मनी में तो जो है वो चर्च का टैक्स भी लिया जाता है, आज तक कैथोलिक चर्च वहाँ पे टैक्स ले रहा है। जी, इसलिए तो फिर हम इंग्लैंड को मैं एक एज एग्जांपल नहीं ले सकती। तो मैं यूके की इन जनरल बात बता रहा हूँ। इंग्लैंड तो इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ यूके, आई मीन इट्स क्वाइट अ बिग पार्ट ऑफ यूके। चले एमी हमें आगे भी जाना है क्योंकि और भी बहुत से दोस्त इंतजार कर रहे हैं। अच्छा गालिब, मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि यहाँ पे जो हमारे यहाँ आम अंग्रेजी है ना, यहाँ पे जो पब्लिक स्कूल है उसका मतलब है जो प्राइवेटली ओन्ड स्कूल है। यहाँ जो पब्लिक स्कूल है, दोज आर कॉल्ड स्टेट ओन्ड स्कूल। तो जो पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट है ना, या इन जनरल रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कॉन्सेप्ट है कि पब्लिक स्कूल का मतलब सरकारी स्कूल है, यहाँ पे पब्लिक स्कूल का मतलब है कि वो प्राइवेट स्कूल है, उनको इंडिपेंडेंट स्कूल कहते हैं। ठीक है एमी, हम अब आगे चलते हैं। बहुत शुक्रिया आपके आने का, आप आती रहें। ठीक है, हमें फीमेल रिप्रेजेंटेशन चाहिए होती है। यू आर ऑलवेज वेलकम। तो आइएगा, फिर वेडनेसडे को आप आइएगा, जरूर बात करेंगे। ठीक है। मैं जस्ट द लास्ट वर्ड गालिब भाई, आपसे मैं स्ट्रीम के बाहर बात करना चाह रही थी किसी 2-3 पॉइंट्स। चलें, वो मैंने आपका मैसेज देख लिया, वो मैं आपको रिप्लाई करूंगा। ओके, थैंक यू। फिर ओके, हाँ सही है। ओके, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।